So, final to, ganito lang ito. Luto tayo ng Cardilyong Cantorayan na isda. Alright. Bawang, luya, yumbay, kamatis, maraming kamatis, masarap guys. Nagdala ko natin yung pretty isda natin. Yes, tubig. Yan, distribute naman natin. Takpan na muna natin. Yes. Wow, dagdagan na po tayo guys ng pampalasa. Dagdag ko tayo guys ng sili at yung bell pepper. Yes. Dahon ng sibuyas guys. Yes. Sarap yan. Distribute na po natin. Yeah. Takpan na muna. Alright guys. Dagdag na po natin yung itlog. Yes. Cardilyong Cantorayan. Alright. Nalangayos na ko sa guys. Yes. Hello guys. Alright. Ayan. Calderong Cantorayan. Alright. Nalangayos na masarap guys. Yes. Sungguh na naman. Yeah. Pusuan niya guys. Calderong Cantorayan. Alright. Thank you guys. Mama.